Since karon nga bulan, February man, so common sa tua nga nagasaulog ta o kanang gugma. Pero as what I have said kanina, as Christians, we don't believe on Valentine's Day or even Valentine kind of love. Kaya kana si Valentine sa history, kuwan man na siya, no? Yun sa history, pagan o uban pa nga dili bitaw ingana yun kaayo ka kanabang life-changing kanang klase sa gugma. Pero kita as Christians, ang ato ang gina-advertise every month of February, ang gugma yun sa atong langit nung amahan in Christ Jesus, kay muna nga klase sa gugma ang life-changing. Amen ba? Sana ato na masabtan. Okay? But of course, we respect, no, all groups, friends, mga classmates nato nga nagkasaulog yung anak, no, trending kayo sa social media, sa Facebook, sa Valentine, so puros may anak kayo karon, no, and then say mong kadate karon February 14, and I would like to strongly suggest, no, para sa mga ulitaw dalaga karon February 14 o dili lang February 14, always ikadate ang Ginoo. Amen ba? Amen. Kay kung ang Ginoo imong ikadate, no, way mahay. Amen ba? Walay kasakit. Amen ba? Amen. So di sa imong katapat i-date ang Ginoo kay way kasakit sa iya. Okay? Date ang Ginoo. O way kasakit sa iya ha. Sana atuan ang kasakit. Okay? Wala gyud kasakit diha sa Ginoo. Okay? Pero naay mga times nga allow sa Ginoo nga masakit ta purposely para mubalik ta sa iyang gugma. Amen ba? Okay? Kaya ang perfect nga klase sa gugma, agape love, in Greek, meaning the highest form of love, walay lain ang gugma ra gyud sa Dios. Amen ba? Sa atong langit nung amahan. O ang pinaka-importante kanang ang klase nga gugma, life-changing. Okay? Makapabag-o kinabuhi. So sana ato ang masabtan. Ang atong isgutan karong adlaw in Christ, atong series padayon gihapon, in Christ we are so loved. Pakisulti sa imong katapat, we are so loved. We are so Okay? loved. In Christ we are so loved. Past tense na ed. Okay, na ed with ed. We are so loved, meaning gihigugma na kadaan o ginahigugma pa gyud ka until today. Okay, in Christ we are so loved and nothing can separate us from that kind of love. Hallelujah! Palapakan nato ang Ginoo. Nagkasigat ka para sa iya. And therefore, ang challenge nato nga believe in the God who love you unconditionally. Amen ba? Tuuhi ang Dios nga nahigugma nimo unconditionally. His name is our Heavenly Father, Jesus, and the Holy Spirit. Meaning, the three persons of the Godhead, no, nahigugma nimo. Amen ba? Karon napay kasakit din ha. And that's the kind of love nga perfect, no? Perfect kind of love. Kung namin mga Biblia atong abrihan sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4, beginning in verse 17. Medyo taas-taas di, pero gusto na ko nga pagtagad kay importante kayo ni siya. Tungod kay ang kana nga klase nga gugma nga walay maka-separate kanato, perfected na si Ginoo in Christ Jesus. To each one of us, to all of us. Okay? So 1 John chapter 4, beginning in verse 7, kung mo yung mga Biblia. Dear friends, sa NIV translation, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. And whoever does not love does not know God, because God is love. Okay? Pakisulti, God is love. Okay? And then, because God is a love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world. And take note, the one and only Son. Wala nagilain. Only Son. Okay? His name is Jesus. Not appointed, not adopted, not claimed, but the only begotten Son of God. His name is Jesus. Into the world that we might live through Him. And this is love, muna ang gugma. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. And dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Okay? We also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us. And His love is made complete, no? Take note of this, made complete. Sa other translation, made perfectly complete in us. We know that we live in Him
And He is in us because He has given us the Holy Spirit. Okay? Remember sa lesson number 2 nato nga in Christ we are indwelt by the second person of the triune God, the Holy Spirit, the very person of the Holy Spirit. Okay? O pinagya na, giprove na, iyang gugma, giperfected sa tuwa iyang love through the presence of the Holy Spirit nga mo'y silyo sa atong kaluwasan. Amen ba? Ang balaang Espiritu Santo. Okay? Verse 14, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in Him and He in God. And so we know and rely on the love God has for us. God is love. And whoever lives in love lives in God and God in Him. Verse 17, ako yung pagtaga din Him. Listen carefully. In this way, love is made complete. Giduha na, twice gi-mention ang word na complete. So God's love has been made complete or perfected in us, in you. Okay? Matagusa sa tuwa. Okay? In this way, love is made complete among us so that we will live. We will have. Okay? We will have. Ang purpose ganun gi-perfected or gi-made complete ang gugma sa tuwa. Ang purpose so that we will have confidence or boldness on the day of judgment. Okay? On the day of judgment. Ang word na judgment is from the Greek word na krisis. Okay? Nga ang etymology niya krino. Okay? Or krine. Nga buot pasabot, in front of God, we will be evaluated. Okay? Kato ako anong gimension sa kato mga liagi pa last year nga time will come, we will meet God and face to face and will give an account unto Him at the judgment day or the seat of judgment, Bema, seat of God. Meaning Bema, meaning the seat of evaluation, because there is now no condemnation for those who are in Christ. Okay? No judgment, no condemnation, no eternal damnation in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1. For there is now no condemnation for those who are in Christ. So ang judgment na ginamit rin nga atong barugan pag-abot sa panahon, the seat of evaluation, judgment of evaluation, examination, scrutinization, nga examine ta, sumala sa atong mga gibuhat, sumala sa atong pagka-faithful diri sa Ginoo. Amen ba? Ana ato ana masabtan. But ang pinaka-point dito kay gi-made na, gi-perfected or gi-made complete na sa Ginoo yang gugma sa tua ug ang silyo pinagi sa balang Espiritu Santo, of course pinagi kay Jesus sa atong Ginoo manuluwa sa atong kinabuhi. Naa natay confidence, natay boldness nga moatubang at the day of judgment. Amen ba? So time will come kung umit na ta kay Jesus one by one, natay confidence. Amen ba? Kay nga naman His love made perfect in us. Okay? Sana ato na masabtan ang sumpay, because in this world we are like Jesus. Okay? Sa ubang translation, as He is, as Jesus is, so are we in this world. Meaning, we have identical, paminaw mayo, importante kayo ni, we have identical standing or privilege kauban with Jesus sa tubangan sa Ginoo. Amen ba? Meaning, every time we come to the presence of God, the very presence of God, the throne of grace, ang iyang makita, perminti kanunay sa tua, si Jesus nga itong Ginoo manuluwa sa itong kinabuhi. Meaning, every time we come to the Lord's presence, we have the same privilege, we have identical privilege, identical standing with Jesus. Amen ba? O munang ingon diri, si Apostle John, as He is, as Jesus is, so are we in this world. Meaning, kung unsa ang katayuan ni Jesus sa iyang langit nung amahan, mo pud na atong katayuan before Him. Amen ba? Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Hallelujah! Sana ato na masabtan. Medyo deep na, pero sana ato na masabtan. No, kung unsa ang katayuan ni Jesus sa iyang langit nung amahan, mo pud daw na atong katayuan. So as He is, so are we in this world. Amen ba? Sana ato na masabtan. So muna nga, walay pwede mubabag, walay pwede bisag unsa isulti sa devil, walay pwede makababag sa atong pagduol sa presensya sa Ginoo tungod kay we have identical standing, identical privilege with Jesus. Amen ba? Ano man na? Because we are all God's children. We are sons and daughters of God. Amen ba? So kung imong tanawon spiritually, bulatag nahimong igsuon ni Jesus. Amen ba? So kung na right standing si Jesus sa ato ang Heavenly Father, so are we in this world. Amen ba? Sana ato ang masabtan. That's our identity in Christ. Palakpakan nato ang Ginoo. Sana ato ang masabtan. Okay?
Sana atuan ang nasabtan mga kaigsuonan. Nalaygon jud kay ang Ginoo, as he is, so are we in this world. Sana ato na masabtan. And remember this, okay? Remember this. Kana nga klase nga gugma nga dili wala gyud bisag kinsa, wala bisag unsa nga maka-separate kanato from that kind of love nga gikan sa Ginoo in Christ Jesus. Remember this, one, it's a promise. Amen ba? It's a promise. And God is in a habit of fulfilling it kay ngano man faithful man atong Dios. Amen ba? Faithful means He is in a habit of fulfilling His promises to each one of us. Labi na sa iyang mga kanakan. So remember that it's a promise. Okay? In Christ we are so loved and nothing can separate us from that kind of love. It's a promise. Number 2, it's permanent. Permanente. Okay? Permanente. It's lasting. Intended to last for eternity. It's unchanging truth. Okay? And unchanging promise from a faithful and true loving God. Hallelujah. Amen ba? Permanent na. Okay? O bitaw na, nothing can separate us from that kind of love. Dili kay, usahay karon love ka. Nya, ugma, sunod bulan, sunod tuig. Dili na pod. Kung karon connected ta, ugma, separated na punta sa iyang gugma. No. It's permanent. It's a promise. And it's permanent. Amen ba? Palapakan nato ang Ginoo. Sana ato na magsabtan. Hallelujah! Hallelujah! It's a promise and it's permanent. Romans chapter 8, kung namin mga Biblia, Romans chapter 8 verses 35 to 39 sa NLT translation. Kung nag-isulti, can anything ever separate us from Christ's love? Okay, nangutana si Apostol Pablo, na ba daw mabisag unsa nga maka-separate sa tuwa sa gugma ni Kristo o gugma sa atong langitnong amahan? Does it mean He no longer love us if we have unsa man trouble? Kung na tay trouble, but papasabot, wala na tag higugma sa Ginoo, ug maka-separate na sa iyang gugma kanato. Kung natay persecution, hostility and ill or unfair treatment, kung na daw tay hungry or destitute, kana bitaw lack of basic necessities sa kinabuhi, or usahay basin wala punta naghimo sa ato ang apart, wata nagdiskarte, nagtinapulanta mo ng lack of basic necessities. Pero of course, kasabunta nga in Christ na mag-provision. Amen ba? Amen. Can anything ever separate us from Christ's love or from God's love? Kung naay danger or death, apil na diya ang balatian, COVID-19 o uban pa, na pwede mo threaten sa atong existence. Okay? Kung sa itubag, verse 37, no, wala. Okay? Wala. Despite all these things, overwhelming victory in Christ Jesus, there is overwhelming victory in Christ Jesus. Can you imagine? Yung word na victory dira is from the Greek word Nike. Okay? Nike sa Greek, which means success in everything. Hallelujah! Meaning, in Christ we have success in everything, especially sa trouble. We have success in trouble, persecution, hunger, danger, and death, physical, spiritual mana, o uban pang mga butang nga moabot sa atong kinabuhi karong tuiga. There is success in everything in Christ Jesus. Palapakan nato ang Ginoo. Hallelujah! Ana ato na masabtan. No, there is overwhelming victory, sure victory in Christ Jesus. Tungod kay Kristo. So, ingon sa Apostol Pablo, naabay maka-separate sa to sa gugma sa atong langit ng amahan o kay Kristo? Wala. No, masking trouble, persecution, hunger, no, danger o uban pa, destitute, lack of basic necessities o uban pa, wala, because there is success in everything in Christ Jesus. Hallelujah. Victory from the Greek word Nike. Success in everything in Christ. Hallelujah. Kung imong tanawon, as we look back, kung atong tanawon, i-look back nato ang context o mga previous mga verses prior aning 35 to 39, makita nato nga si Apostol Pablo, 5 times siya nangutana. Okay, kung imong balikan, context means the previous verses, previous chapters, and after the verses, after chapters. Okay? Na kung imong tanawon, basahon mo balik ang chapter 8, beginning in verse 30, pataas. Makita nimo 5 times nga nag-ask of question si Apostol Pablo to emphasize, no, to draw out or to extract, to emphasize our amazing, our wonderful privileges, our special rights, our advantages diha kang Kristo. Nga natay special privileges, special rights, natay advantages diha kang Kristo. Paano man? Tanaw na ito ha. I-look back na ito ang context. Verse 31, Romans chapter 8. Are you following? Sa first dira, ang first question ngayang gitro
sa mga believers ug sa ato karon sa verse 31 Romans chapter 8 gihapon if God is for us, who can be against us? Diba yun siya? If God is for us, who can be against us? Yan ang gipangutana. O gipangutana na niya 5 times na question siya to emphasize our privileges in Christ Jesus. Amen ba? Who can be against us if God is for us? Wala gyud mo daog bato kanato. Amen ba? Kaya ang Ginoo uban kanato. Verse 32, second question. How will He, ang Diyos daw, not also with Him give us all things or what we need? Dili ba nga ang Diyos ba nato nga nahigugma sa tuwa, dili ba muhatag sa ato mga pagpanginahanglan? Dili ba muhatag? Sinto ba? Of course muhatag. Amen ba? Muhatag. There is provision in Christ Jesus. Verse 33, third question. Kung sa ingon niya, sa pangutanan ni Apostol Pablo, who shall bring any charge or any burden, any accusations? No, labi na kay Satanas, kaya ang Satanas ba, ang devil, kusog kayo mo accuse sa tuwa, makasasala ka, sinner ka, inagdol sa Ginoo, inagsimba, kaya wa kay klaro, sige lang kagkasipiyat, ana ba na accuser kayo ang devil. Pero ingon si Apostol Pablo, who shall bring any charge among us? Who shall bring any charge to God's elect against God's elect? Sa mga pinili sa Ginoo. Now, paminog mayo kay importante ni siya. Pinili, anong gigamit man ni Apostol Pablo diri ang word na elect, kay mga pinili. Sa totoo lang, kita nga mga Gentiles, pag sinabing Gentiles, dili mga Hudyo. Okay, are you following? Pag sinabing Gentiles, dili Hudyo. Ang pinili, speaking of being chosen or elect, okay, elected, chosen, people of God, mga Israelita na yun na siya. Kaniadto. Okay, Israelita, ginawa kita'y labot mga Gentiles. Pero nganong naapil man ta, pastor? Okay? Naapil ta tungod kay nahimo na tong Ginoo manluluwas si Kristo. Because of Jesus, nahimo na ta karong pinili nga katawhan sa Dios. Amen ba? Pinili. In fact, kagabi ang gibasa ang first Peter chapter 2, verse 8 to 10. Dito nahimo tang priesthood of believers. Sa una dili ta katawhan sa Ginoo, dili ta pinili, pero nahimo tang katawhan sa Ginoo karon because of Jesus. Tungod kay nahimo nimong Ginoo manluluwas si Jesus sa imong kinabuhi. Wala tay labot, Israelita lang, pero naapil na ta karon sa mga pinili sa Ginoo, nahimo na tang katawhan sa Ginoo karon because of Jesus. Of course, dili siya automatic but intentional. Sa lihang mituo yung ka kay Jesus. Ingon ana kay importante nga mutuo ug mudawat yun kay Jesus. Amen ba? Amen. Ingon ana kay importante ang mutuo ug mudawat yun kay Jesus. Mo nang question, no? Para ma-review ta. Ikaw karon nga na-address imong gilingkuran. Okay, imo na ba yung gituuhan? Idawat na ba yung kay Jesus? Yes or no? Yes. Diba? Kinahanglan siguruhon yun imo nga si Jesus, imo na yung gituuhan with all your heart, imo nang gidawat with all your heart, sunod sa imong kasing-kasing, you acknowledge Him as your Lord and personal Savior sa imong kinabuhi. Okay? And remember this, nahimo na kang katawhan sa Dios. Apil na kas pinili nga katawhan sa Dios karon. Amen ba? Para pa Lord, salamat yung kayo. Salamat kay naapil na koron. Muna ang gitawag sa Biblia, we are co-heirs with Christ. Co-heirs, meaning tagapagmana. Naapil na tas mga tagapagmana karon. Unsa may pinaka-the-best nga atong naman nagikan sa Ginoo, our finality in heaven. Amen ba? Muna yung pinaka-the-best nga pamana. Sana ato anang masabtan. So, naapil ta sa mga pinili tungod kay Jesus. So, usbon ako, labi na sa mga makita ani sa atong mga online viewers. Importante yung kaayo nga mutuo o mudawat yung kay Jesus. Suguruhan ako sa imuha, it is 100% guaranteed nga kuna kay Jesus, no? Mahimong kang maapil ka sa household, sa family sa Ginoo, mahimong kang katawhan sa Ginoo. Hallelujah. Munang siguruhan yun nga na kay Kristo sa imong kinabuhi. Okay? Dili kay na kay ka-date karong February 14. Siguruhan nga na kay Jesus sa imong kinabuhi. Amen ba? Sana ato ana masabtan. Romans chapter 9, okay? Romans chapter 9. Romans chapter 9 verses 24 to 25 sa NLT translation bunay gisulti. Paminog mayo. And we are, okay? And we are, apil na po taliya ha, who believe through Christ. Apil ta, and we are, that's our identity. Among those whom God selected. Okay? Past tense, selected. Both from the Jews and from the Gentiles. Like imagine ha, dito sa book of Romans, giapil na. Sa una, watay labot, mga Hudyo ra. Pero karon from Jews and Gentiles. Are you following?
Ang pinili tanawa, and we are, kitang mga nituuna na ng Kristo, among those whom God selected. Okay, selected, chosen. Okay, sa ubang translation, asa daw gipili from the Jews, mga Israelita. Of course, lamang yun ang unang chosen people of God. And then, sumpay, ingon na po sa Pablo, and from the Gentiles. That includes us. Amen ba? Kita karon Gentiles, apil na no? Apil na tungod kay Kristo. Hallelujah. So muna nga naapil ta sa pinili nga katawhan sa Ginoo karon, i-even kita mga Gentiles, dita mga Hudyo, labi na kita mga Filipinos because of Jesus. Hallelujah. Concerning the Gentiles, verse 25. Concerning the Gentiles, kita na to. Okay? God says in the prophecy of Hosea, those who were not my people, look at this, listen to this. According sa prophecy of Hosea, gikot ni Apostol Pablo, those who were not my people. Okay? Katong dili na ko katawhan kaniadto, I will now call my people. Hallelujah. Tanawa, look at this. Those who were not my people kaniadto before, I will now call. Now. Okay? That's your identity. That's our identity in Christ. I will call now. Ingon diri sa Apostol Pablo, I will now call my people. So katawhan na ta karon sa Ginoo. Amen ba? Amen. Ang sumpay, listen, and I will love. Kalami. Palapakan na to ang Ginoo. And I will love them. And I will love. Okay? And I will. Ito na Ginoo. And I will love. I will love them. Kanang word na love from the Greek word agape, meaning the highest form of love. So meaning ang nagsulti sa imo, ang nagpili sa imo karon ato langitong amahan, mo pinagmahal sa tuwa in Christ Jesus, the perfect yang gugma alang kanato. Unya dili ta katawhan sa Ginoo kaniadto, pero nahimo na tang katawhan karon because of Jesus. O kana nga nagtawag nato nga iya na tang katawhan, nahigugma nato ang iyang gugma, the highest form of love, agape love. Palapakan nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah! Agape ang klase sa gugma. Sana ato na masabtan. Can you imagine? He loved you with agape love. Highest form of love. Unconditional kind of love. O muna gingon nga, God loves me unconditionally, extravagantly. Walay tihik-tihik ba? Nabi mahigugma nga na kuriputon. Diba? Kana bitang mahigugma pero kuriputon ka na inon lang ta. Sige, mahalon ta ka pero mga 20% lang kumahatag sa imo nga. Katry na mo anak, limited ang klase nga gugma. Pero ang gugma sa Ginoo nga iyang gibubo sa imo nga, iyang gugma sa Ginoo sa imo nga, because of Jesus as your Lord and personal personal Savior, no, nag-uumapaw. Hallelujah. What limitless, unconditional, extravagant. Sana ato nang masabtan. Okay? So, paminaw maayo mga young people, mga single nga nadre o sa ato ang tanan basig na kay struggle sa money. So ayaw ka inferior. Amen ba? Ayaw ka inferior. Sobrang inferior kana bitong ubos kayo sa itong pagtan-aw sa atong sarili. So ayaw ka inferior. Kay ngano man naay somebody dito sa kalangitan na higugma nimo. O ang iyang gugma sa imuha, agape kind of love. Amen ba? Sana inyo nga na masabtan. So ayaw isipa nga inferior ko, ayaw isipa nga unlove ko, ayaw isipa nga kanang unsignificant ko, bro. Di ko importante, wa ko pulos kay ngano man ay somebody dito sa langit, no? His name is our Heavenly Father, Jesus, o balang Espiritu Santo nga nagpuyo sa imong kinabuhi, napod siya bunga nga gugma. Amen ba? Sa sulod nimo, i-acknowledge lang siya, na gugma siya sa imo, ang iyang gugma sa imuha, it's permanent, permanente na, o ang iyang gugma sa imuha, agape nga klase sa gugma. Sana inyo na masabtan. So ayaw ka inferior, unsa pa, ayaw ka insecure. Amen. Ayaw ka insecure, ka jealous sa uban. Kay usahay feeling nimo less important ka, less love, wala higugma sa tua. No. Always remember this. You are perfectly loved and you are chosen to be loved by God in Christ Jesus. Amen ba? Amen. You are perfectly loved and you are chosen to be loved by Him. Amen ba? Amen. Sana ato anang masabtan. Kay common kayo na, labi na sa mga young people karon. Ug di lang mga young people, even mga uban mga tao nga low kayo pagtanaw sa sarili. Nga murag feeling, nabi tayo may ana nga struggles po. Nga murag labi na ka ng way na higugma sa tuwa. Okay? Mabita nang nauso ng mga mutanaw sa salamin. Yan, mangutana tayo, kaibig-ibig ba ako? Diba? Sinabunan ko naman. Diba? May ana nga, advertisement usahay kay, murag feeling nimo you are unloved, walay na attract sa imo nga. Diba? Pag isulti sa imong katapad, mga ulitaw, dalaga day, katong mga single pa,
ina imong katapad, abot ra gyapon ang panahon nga na imo attract sa imo hulata lang ang tama nga panahon. Isulti. Okay? Or kung daghan na kayo, ina panghatag po. Kung daghan na kayo, isig daghan na kayo na-attract sa inyo ha, ina panghatag po. Bahin-bahin. Okay? Anyway, sana atuan ang masabtan. You are perfectly loved. Amen ba? And you are chosen to be loved by God, to be loved by Jesus and the Holy Spirit, the Triune God, the three persons of the Godhead na higugma nimo. O why duda? It's a promise, it's permanent. Amen ba? And nothing can separate separate you us from that kind of love. Now, ang fourth na question po ni Apostol Pablo, balikan nato, verse 34 sa Romans chapter 8. Yun siya, who then will condemn us? So, nautana na po siya. Kinsa may makakondemn sa ato? Who then will condemn us? No one, for Jesus died for us and was raised to life for us. Sana ato na masabtan. Romans chapter 8 verse 1, ako na nang gisulti ganina, for there is now no condemnation, there is now no judgment for those who are in Christ Jesus, who truly believe and accepted Jesus. There is now no condemnation for each one of us. Amen ba? For each one of you, for all of us, there is now no condemnation. Manaingon sa Apostol Pablo, kinsa pa man mo condemn sa inyo? Kinsa pa man? Di ba? Of course, ang devil, mangundem magina siya. You are eternally condemned in hell. Kani adto, katuwa pa kay Jesus. Pero today, na-bypass na nako ng impyerno and nako'y napamana, gikan sa Ginoo, nako'y na-receive, ginagi kay Jesus, akong pagtuo kay Jesus, na nako'y finality in heaven karon sa langit. Di ba? Pwede na itong pikatan ang devil. Pwede na ito inon nga, sorry na lang, ikaw siguro, you are doomed to hell. Pero ako, na ako'y finality in heaven because of Jesus. Amen ba? Amen. So gamitan imong authority, imong privilege, dili kay mo, ang devil nga, wala man ka, wala man ka, siya accuser ka ayo, condemn ka, kay makasala ka, sipit maligigapon ka, magagyaw kay pasensya lagi, tanawa, makuan, suko, magigapon ka, condemn ka, hell ka, no. That's not my identity in Christ. Amen ba? Isulti sa devil, that's not my identity in Christ. My identity is in Christ, and I am created to be loved, and I am chosen to be loved in Christ Jesus. And now, kaanak na ko sa Ginoo karon, and I have the privilege, same with Jesus, identical privilege with Jesus. And bisag unsang orasa, bisag unsang minuto, segundo, minuto, oras, adlaw, pwede ko muduol sa presensya sa Ginoo in Christ Jesus. Amen ba? Ina ang devil, anak. Kaya ang devil, mga accuse yun na siya. Kay, mo bitaw ng usahay, no, daghan kay Kristiyano, defeated Christian, defeated kaayo sila ba? Kay, magpatamag-tamak mong sa devil. Magpatamag-tamak sa kaaway. Nya, pagkauman, kung sa'y mga negative thoughts nga, ibutang sa unahuna, dili raman maka-penetrate. Remember this, dili raman maka-penetrate ang devil. Diri sa atong mind. Okay, diri sa atong mind. Mao ning baluarte niya. Unya, diri sa atong mind, pag atuan ang ipa-absorb o bayo, mugawas mo sulod sa atong inner self, kung asa nag-reside ang atong will, ang atuang mind, will, and emotion. Unya, yan ang samuko na atong mind, atong hypothalamus, kaya daman tanan. Yaman atong central processing unit. Unya, pag imo nang i-entertain, i-absorb nimo, musulod na sa imong inner self, ug mugawas sa imong baba, mugawas sa imong facial expression, mugawas sa imong mga kamot. Ug muna usahay, daghan kay mga Kristiyano, defeated Christians, karon nawala na sa passing sa pag-alagad, di na moduol sa Ginoo, di na magampo, di na magsimba, kay feeling nila layo na sila sa Ginoo, feeling nila di na sila pwede moduol sa presensya sa Ginoo. No. My friend, o kato makita ani sa online viewers nato, di na tinuod. That's not dili na mao imong identity in Christ. Okay? Sana inyo na masabtan. In Christ there is forgiveness. Amen ba? Amen. In Christ, no, ang atong Ginoo, He is the God of infinite chances and forgiveness. Pero dapat natay buhaton na totong part. Amen ba? Muduol ka sa iya. Amen. Balik sa presensya sa Ginoo, and He will embrace you. Okay? Because He loves you unconditionally. Giklaro na kay ni Dre Apostol Pablo nga nothing can separate us from His love. Amen ba? Nothing, no one. Apil ang devil dra. So ina ang devil, Satanas, apil ka Dre. Wala ka, wa kay labot o dili ka pwede mo babag, dili ka pwede mo separate sa kuang gugma sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo sa kuang kinabuhi. Amen ba? Sana atuwa na masabtan. Ayaw pa daw. Kasi ang devil mo yun na yung gusto. Malayo tas Ginoo. Sana atuwa na masabtan. Romans chapter 9, verse 38 to 39. Ako lang balikon, akong gibasa kaganina. Huwag muna niya ang conclusion ni Apostol Pablo. I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Oh, you see that?
wala na gyud. Ay nanay, yun sa Apostol Pablo, I am convinced 100%. Okay? Nga wa na gyud, nothing can ever separate me from God's love, can separate us from God's love. Now, paminaw, neither death, oh, you see that? Life, even gini, mamatay ta, physically, mamatay man ta. Pero, what to mga puntas presensya sa Ginoo? Hiwalay na ka. Wala, even mga matay ta. Namay physical death. So even mga matay ta physically, what to gyapon tas presensya sa Ginoo. Natay finality in heaven. Amen ba? Palapakan nato Ginoo. Hallelujah. Nor death, life, nor angels or demons apil na satanas diya. Di na makaseparate sa gugma kanimo. Unsa pa? Nor fears, kahadlok, nor worries. Okay? Worries. Sa Greek, merimnao. Okay? Merimnao, which means distractions, divisions from this world. Okay? Worries. Nya unsa pa? Nothing from this, nothing in all creation or even no power above and below can separate you from His love. Hallelujah. Sana atuan ang masabtan. Now, before I close, okay? Alas 11:15, napatay 15 minutes. Okay? Before I close, okay, importante kayo ni. Unsa may mga reasons why nothing can separate us from God's love. Kung sa mga reasons, tulo lang ni, importante kayo, okay, nga atong kinahanglan panghawakan po. Okay, 3 reasons why nothing can separate us from God's love. Number 1, importante ni, nothing can separate us from His love because we are already legitimate children of God. Mga anak na tas Ginoo. Amen ba? Okay, sana inyo na masabtan. Kaya mga anak na tas Ginoo, mo nang wa na ginay maka-separate sa to sa iyang gugma. Galatians chapter 3 verse 26, Galatians chapter 4 verse 7, and John 1:12. Sana ato na masabtan. Second, reason why nothing can separate us from His love, from God's love, because we are already sealed and indwelt by the Holy Spirit. Ang balang Espiritu Santo nga mo'y silyo sa atong kaluwasan, nagpuyo sa atong kinabuhi. We are lastly, the one who loves us is perfect and faithful God. When you say faithful, He is in a habit of fulfilling His promise. Amen ba? Hangtod na sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, hangtod na sa atong kamatayon, i-fulfill na sa Ginoo iyang promise nga wa lagi maka-separate nato sa iyang gugma. Amen ba? Hallelujah. Palapakan nato ang Ginoo kanang gusto nga palakpak para kaya. I request everyone to please rise.